Doon lang pala sa gitna mo, babaw. Hoy, Darly! Tingin, video. Maya. Sino kayo mga picture mo? Hoy, ilan? Stop ko na. Dali lang, Ro. Nagawan mo. Sini ko. Sumo. To? Hindi, sino ba? Kaya tama. Busy pa, sige pa. Andahan. Oh, tama na. Ayun po si Nika, oh. Nag-emote, oh. Nalulungkot. Si Carl, nagpapakyut. Dali. Arlie, oh. Ibalik mo na yung ano. Stop ko na. Stop mo na, ano na eh. 1 minute na. Ayun, oh. Pasikat. Ito po yung post. Ikaw. Ayoko, mamaya na ako. Hindi, tapos na. Okay, sige.